बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुरान की आयात के हवाले देकर डॉक्टर जाकिर नाइक से मनाजरा करने वाला आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। लोग तौरात, अंजील और वेदा के हवाले तो लेकर आते हैं, मगर कोई गैर मुस्लिम कभी कुरान का हवाला देकर अपने सवालात और एतराज़ात नहीं रखता। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसने कुरान की आयात और साइंसी हवालों के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लंबी बहस की और इतने सवाल किए कि डॉक्टर साहब भी कहने पर मजबूर हो गए कि भाई ठहर जाओ, लोगों को भी मौका दे दो। मगर फिर उसके सवालों के जवाबात भी दिए, यहाँ तक कि वो खुद भी थक कर खामोश हो गया। उस शख्स ने दीन इस्लाम कबूल किया या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको उस शख्स का पहला सवाल सुनाते हैं जो उसने डॉक्टर साहब से किया। उस शख्स ने कहा कि कुरान की 2 आयात पर मुझे कंफ्यूजन है। सूरह बकरा में है कि अगर तुम एक खुदा पर यकीन रखते हो, यौम आखिरत पर यकीन रखते हो और नेक अमाल करते हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इस सूरह में ये नहीं कहा गया कि तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहिए। और एक और सूरह है जिसमें कहा गया कि तुम में से जो भी ईमान लाए बगैर आया वो खसारा पाने वालों में से होगा। इसमें भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन आयात की रोशनी में कुरान का मतलब क्या है? Yeah, thanks Dr. Zakir Naik, you're a big help. I have one more question. I'm a bit confused between the 2 verses in Quran. The first one is in Surah Baqarah 62, which says that if you believe in one God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब देते हुए कहा कि जो आयात आपने बयान की हैं इनका पस मंजर देखना भी जरूरी है। और इसका पस मंजर ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोग आते थे जो कहते थे कि हम ईसाई थे, यहूदी थे, क्या हमें बख्शिश मिल सकती है? तो उसके बाद ये आयत नाजिल हुई कि पहले आप जो भी थे अब अपनी मर्जी को खुदा पर छोड़ें तो आप जन्नत में जा सकते हैं। अगर वो एक खुदा पर यकीन रखता है तो लाजमी बात है कि उस खुदा की तालीमात पर अमल भी करेगा। इस पर वो शख्स बोला, आयत में लिखा है कि एक खुदा पर यकीन, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि किस खुदा की बात हो रही है। मैं अल्लाह ताला के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आयत के मुताबिक एक खुदा पर यकीन, यौम आखिरत पर यकीन और नेक अमाल होने चाहिए। तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? मैं कुरान की 2 आयात को लेकर ही चल रहा हूं, क्या आप मुझे इस हवाले से बताएंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को फिर पस मंजर बताया कि इस आयत का पस मंजर आयत के साथ देखना ज्यादा जरूरी है। अपनी मंशा को खुदा पर छोड़ने से पहले जरूरी है कि आपको सच्चे खुदा का पता हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं खुदा पर यकीन रखता हूं और वो जीसस है। इस शख्स ने सूरह इखलास पढ़ी और कहा कि मैं इस पर यकीन रखता हूं, ये मैंने कुरान में पढ़ी है। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, आपने ये कुरान में पढ़ी है तो सूरह मोहम्मद भी तो कुरान में ही है। क्या आपको इससे यकीन नहीं हो जाता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं? I believe Allah is not created by anyone. He is not born of anyone. He doesn't have kids. Correct. Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam MashaAllah. I believe in that. Mashallah. Yeah, but that's where my state is. That's right. Yeah, so now that's not complete Islam. That's part of Islam. Yeah. Part of Islam. Yeah. Right. Even believing in Prophet alone will not take you to Jannah. You may believe in one God, believe in Prophet, but do bad deeds, you will not go to heaven. Fine? Yeah. So what you have to realize, if you believe that true God, when you know where you got the Qul Huwallahu was from where? From where you got this from Qul Huwallahu was? I got it from the Quran. From the Quran. Yes. So from the Quran you also get Surah Muhammad. That part agrees with me. उस शख्स ने एक और सवाल किया, मुझे कलमा तैयबा के मुतालिक बताएंगे जिसमें कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कलिमा के ये तरीका ईसाईयत और यहूदियत में नहीं देखा। We see the style of the kalima, that la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah means there is no God but Allah and Muhammad is a messenger of God. Now Islam has this distinct style. I have not seen this style in Christianity or Judaism, that kind of kalima. I don't know. I mean, was there the same kind of kalima in those 2 religions as well? डॉक्टर साहब ने उसको जवाब दिया कि इस कलमे में बता दिया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये इसलिए वाज़े किया गया
تاکہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا شروع نہ کر دیں۔ عیسائیت میں جیزس کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، مگر لوگوں نے ان کو ہی خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب بھی کسی پیغمبر کو کسی قوم پر بھیجا گیا تو لازم کیا گیا کہ وہ قوم خدا اور پیغمبر دونوں پر ایمان لائے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، کیا آپ کو کوئی ایسا کلمہ عیسائیت یا کسی اور مذہب کا ملا؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا، نہیں، مجھے نہیں ملا، مگر ہر قوم پر خدا اور پیغمبر پر ایمان لانا فرض تھا۔ عربی میں تو مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے ان کی زبان میں ہو۔ قرآن میں ایسا کوئی ریفرنس نہیں ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر پیغمبر پر ایمان لانے تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن یہ آج کہتا ہے تو کیا اس وقت اس قوم پر فرض نہیں ہوگا؟ اس شخص نے پوچھا کہ آج یہ عیسائیت میں چیز نظر نہیں آتی، نہ ہی یہودیت میں، تو کیا انہوں نے پیغام تبدیل کر دیا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، پیغام کیا تبدیل کرنا ہے، انہوں نے تو پیغمبر کو ہی خدا بنا دیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جیزس خدا نہیں، یہ چرچ کہتا ہے۔ یہودی تو موسیٰ کو خدا نہیں کہتے تھے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر نہیں تھے، تو یہ غلط ہے۔ ناظرین، یہ مناظرہ بہت ہی دلچسپ ہوتا جا رہا تھا، آپ کو اس کا کچھ حصہ سناتے ہیں۔ If you believe Jesus is the imposter, na'uz billah, that is wrong. So you find some of the other mistakes here or there. Right. Therefore, Quran is the Furqan. Quran, Furqan means the criteria to judge right from wrong. So whatever matches with the Quran, we agree is the word of God. What is against the Quran, contradicts, we say is not the word of God. What doesn't contradict and doesn't match, ambiguous, may be right, may be wrong. I understand your point, sir. What I'm saying is, did you see any reference in probably in your study of Judaism, probably, that the kalima of the, so No. even the kalima is gone. I mean, they don't even have that. Maybe in Aramaic, maybe it will be in Aramaic or some I other don't know. language. I don't know of any such. Right. So I mean, so they were still believing in this thing that you have to believe in Moses as messenger. Yes. But there is nothing concrete like la ilaha illallah or like. I don't know of any in the scripture. Right. Okay. ناظرین، اس شخص نے ایک اور سوال کیا کہ ہم جنس پرستوں میں شادی سے متعلق اسلام منع کرتا ہے، مگر میں نے پڑھا ہے کہ یہ سب ہارمون ہوتے ہیں، یہ جنیاتی طور پر انسانوں کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، تو اگر یہ جنیاتی طور پر ایک بیماری کی طرح ہے تو کیوں اسلام اس سے منع کرتا ہے، اور اس بارے میں اتنا سخت کیوں ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ خدا نے اس کو ایسے ہی بنایا اور اپنے ہی بنائے پر اس کو سزا بھی دے رہا ہے۔ It was in the news that same-sex marriages got allowed, and on reading upon it, I found out that they said that it is at the genetic level of people. It's in the hormones, what they desire, what they don't desire. Now, I understand that Islam is completely against this. It doesn't allow this. But what I'm saying is, if someone's got that at a genetic level, and it's his choice, Very good question. and he was born with that kind of tendency. And yet Islam chooses to punish him on something that he was born with. I agree with you. So God It sounds illogical. Yeah, so God made him like that, and God is punishing him for that as well. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ یہ ریسرچ کچھ سال پہلے کی گئی تھی، مگر جب ریسرچرز نے اس ریسرچ کو پرکھا تو پتہ چلا کہ یہ ریسرچ بالکل بے بنیاد ہے۔ جس شخص نے یہ ریسرچ پیش کی وہ خود ہم جنس پرست تھا، یہ صرف اس کی سوچ تھی، یہ جنیاتی نہیں ہے۔ سائیکالوجی بتاتی ہے کہ جب آپ کو ایک ہی چیز بار بار کرتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں اور کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ جو لوگ غیر ازدواجی تعلقات رکھتے ہیں وہ ہر بار کچھ نیا کرنے کی جستجو میں ہم جنس پرستی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ میاں بیوی اگر ایک ہی تعلق میں ہوں تو وہ اپنی ازدواجی زندگی کو بھرپور انجوائے کرتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے بات کاٹی اور بولا کہ ہم جنس پرستی تو بچوں میں بھی نظر آتی ہے، وہ تو کوئی غیر ازدواجی تعلق نہیں بنا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب بولے، بچے پورن فلمیں دیکھتے ہیں جو بچوں کے دماغ پر اثر کرتی ہے، اور وہ بھی ایسا ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، وہ شخص یہاں نہیں رکا اور اس نے ایک اور سوال شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور بھی لوگ ہیں بھائی، ان کو بھی سوال کرنے دو۔ تو وہ کہنے لگا، میرے بہت سے سوال ہیں، اور اگر خدا نے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تو میں کہوں گا ڈاکٹر ذاکر نائک نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور بولے، آج جو سوال کرنے ہیں کر لو، میں یہیں کھڑا ہوں۔ جواب دینے کے لیے ناظرین یہ مکالمہ سنیے۔ Because the way you're quoting Quran, the way you're asking me question, I'm sure. So now after reading so much about Islam, and yet if you don't accept, Allah will question you. You have no excuse whatsoever. The other non-Muslim will deal with them afterwards. Let's talk about you first.
Yes. You have no question at all Yes. on the day of judgment. I have. I can say there were a few things which I did not get the right answers No, to. there are many Muslims who are born in Muslim family, not few, have many questions which are not answered. Yes. You have few, they have many. So you are in a better position. You cannot complain to God. I You would have say- few questions not answered. I would give God that these are the basis, because they did not get answered. That's why I did not accept it. If I don't accept it, maybe I will later. I don't know. but at Which this stage- question you don't have? Tell me now. Tell me now. Come on. You can tell God, Dr. Zakir Naik asked you in front of 20-30,000 people. What question you don't know about the Quran? Come on. उस शख्स ने कहा कि मेरे और भी बहुत से सवाल हैं, मगर मैं अगर इसी दौरान मर गया तो मैं खुदा से कह तो सकूंगा कि मैं तुम्हारी राह पर चल रहा था, मगर इसी दौरान मौत आ गई। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, तुम ये नहीं कह सकते। मेरे नज़दीक तुम ऐसे गैर मुस्लिम हो जिसके पास दीगर गैर मुस्लिमों से ज़्यादा इस्लाम का इल्म है। लोग तो 10% इल्म होने पर ईमान ले आते हैं, तुम 90% पर भी नहीं ला रहे। उस शख्स ने कहा, मुझे चंद मुसलमानों ने कहा कि अगर ज़रा सा भी दीन पर शक हो तो बंदा मुसलमान नहीं रहता। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान की पैरवी करें, लोगों की बातें मत सुने। आपका रवैया फरार होने का है, मगर फिर भी आपके लिए दुआ है कि आप ईमान ले आएं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।